ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رسول المهاجر أحمد بن عيسى ثم إلى رسول الوكيل مقدم محمد بن علي بن علوي وصليم وفرعين ثم إلى روي الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي ووالدينا ووالدين وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. ويا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا. صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلاق. من بالسخاء والوفاة
وجمع من الشمل ما تفرق وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبقت عوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من زاد الورى وزكت عناشر الشريفة واحتداء المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك الشيادة سودا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين
ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا ورج الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمد. قد عاش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضر المدنا. اعلم بأن الله قدر صادقا تقوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا وحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى ضمن كما قد سعد بالدليل واسندا. وعليه في المزل النبوة أفرغت ولا المولى المعظم عسعدا. ويجي آدم هذا النور إذ حرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسان الأصلاب منقل حتى استقر بوالديه وعبدا. وحمى الإله من السفاء وصوله وعلوا به شربا أسيلا أمجدا. والوالدي رب قد أحيا كما قد جاز بالحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقول الناجيان من يقول بخلافنا ظل السبيل وابعدا. وكذا جميع وصوله مأواه دار النعيم كما رواه من اهتدى. وهو النبي محمد ابن ذبح من كان عبد الله كهبا سيدا. وبعبد مطلب أبو لك الدعي وهو هاشم الجواد المقتدى. عن ابن عبد مناف من ينتمي بقصين بن كلاب مجري الصدى. فهو ابن مرة رزق عميم الذي من ويهم نسب ابن والده العدا. ذاك في من أبو مالك قد كان حفظا للأنام ومعبدا. السيد نطلب فرعد عسره من بالنظارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن وزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا. هو ابن مرة بن الياس الذي في سره سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضر وابن نزاره أعني بابن معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه. ومن يخط من بعد خلاف واعتدى. وإليه قد كان المشبه ينتهي ويكذب النساب نحن عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بعد نظامي وحول ما باقي الرجول تخلدا.
السماوات
مسعودا وسعدا اختص من الرضا له ولا به أمن ونا وتعبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلت ولا هنت بها طول المدى حملت بجوهر شريف وما شكت ثقلت ولا وهنت بها طول المدى وواتب الرحمن قد التبت بها وبسائر الإخوان قد سمعت الندى وتقول يا مشراق قد نلت المنى حملت بخير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وفاء والسرور تجددا وبعميق عم حسب بالورى من بعد زلزل البرية أجادا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة والردى وإلى شرك أصبحت أسلامها منبوسة وأنوارا مجحدا وبعم فتح القبض العام إذ كم من فتوحات في لن توعدا وجميع أخبار الرد أخبارا وزابئا وجه الزمان توردا وتكون حال ظهور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا الشباب في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا الشباب ولكم به غارت عجائب جبمة عنها لقد ضاقت نطاق تعددا من حمله الضم شرقت وابد منون وابد نبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مدأتا وله من أرض الشام مصعدا فقام في عنده متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضربه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام حمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أمده هذا الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوى سرور سبح طلعه حتى ودان إلى الضلال مبددا ولأمه بيبطل كجاد مريم وكذاك آشية التي منحتدا وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء الموضوع وأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله عليه وسلم
وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع
نور علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسبرا نوركنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور عيني حسيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان بيت أنت ساكنه ليس مخدجا ليس مخدجا ليس مخدجا إلى
ومريض أنت عائده قد أتاه قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج. وزمان أنت حكيمه زلما فيه زلما فيه زلما فيه من جزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى
خلقا وخلقا مثله لا يوجدا وبيض اللون قد تشرب حمرة ذا قامة مرفوعة سقيت ندى سهلا لخدك في لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أبنى لإرمين أقر وواسيا فموحى وانقرا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبحة فاقت هلالا رشدا وحوى حواجب وجبجت وتفلجت أسنانه محمورا من خد أوردا وإذا مشى متكفعا فكأنما ينحط من صباب على مسترسدا من حسن طلعة وجه شمس اكتست وبنور ضوء جبين البدر ارتدى ويفوح منه شجا يفوق بتيبه اسكا ذاكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء وفضا ولم يخر فقيرا بل ناداه تعودا ولأهله ذا خدمة متوادعا لله في دار الفناء زاحدا ثوب يرقى بل يصف نعله والعذر يقول ويصف أنعدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في حواقبها الردى وتحبه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازه الأصحاب حق مزاحه ولهم بنسر لا يزال مسددا كم من خصائص لن يحشر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب أتر بالصلاة ضريعه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وإلهنا قد تمم ركنه من
عظم بمولده زاح متفردا فنسأل المولى المقدس ولنقول يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى أوائلك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل مؤودا وبما نؤمل يا كريم فجر لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهوتها واكف فؤادا في حواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا وحدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية للمرضى وجد باللطف يا من بالكريم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حما طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رمى سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا بالفراج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرع الحنيف ومحمدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا قيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزيز الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له الحسنى جوار بطيبة وارزقه سرا أن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم صدر الجميل معبدا وشيوخه وأحبة ولقارع ولسامع يصغي إليه ممجدا والمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في محل القبول ممحدا وأجب دعانا إذ وعدت وحولنا حسن الختام فحاش تخلف موعدا وصلاة ومولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب محبة الصبا فأملت الغصن الرتيب العبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي بأسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, wabil khusus Al-Habib Faisal bin Abdurrahman Ba'bud. Yang dimuliakan Allah pada rombongan Maulid Al-Habsi dari Palangkaraya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat serta maghfirahnya. Dan kedua, tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita, kampung kita, usaha kita menjadi makmur sabar datang. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat syafaat beliau, kampung kita, usaha kita, dan ibu bapak kita, keluarga kita semua
mendapat rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebagai panitia tidak lupa mengucapkan kepada bapak-bapak hadirin, para tamu undangan, banyak-banyak terima kasih atas terlaksananya peringatan pada hari ini. Jadi kada banyak pandir, kada banyak kata, ulun kada bisa jual sebujurnya sekarang sambutannya cuman sekadar aja ulun menyambungkan lidah para hadirin wal hadirat yang ada di sini. Acara Maulid Habsyi yang kita bacakan tadi mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang acara yang kedua yaitu pembukaan, acara yang ketiga ceramah agama atau tausiah yang dibawakan yang mulia Habib Faisal bin Abdul Rahman Ba'bud. Dan acara yang keempat yaitu penutup strip doa. Sebelumnya ini panitia menyiapkan telur atau hintalo, bahasa orang Banjar itu telur penerang hati. Jadi kepada Habib dipersilahkan untuk membacakan doanya, doa penerang hatinya. Dan nanti telur ini akan dibagikan kepada jamaah semua, nanti yang mana telur ini dihargai dengan satu butir telur itu Rp10.000, yang mana dananya nanti untuk kemaslahatan Musholla Ar-Raudah ini. Begitulah yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talunya angkat akam. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsata mithla man awahu ahluna wa aslafuna wa bana salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya 'azima sultan ya qadim al-ihsan wa ya daima ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya basit ar-rizq ya khafi al-lutf ya jamil sun'i ya halim la ya'jal ya karim la yabkhal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa sahiba kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina ya Allah kul asir fa tayassir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilayka kathir wa anta alimun biha basirun khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arusna bi ainika li talatana wa qafna bika nafika li yudhilina li yuram wa rahmana bi qudratika fala nulikna wa anta thiqata wa raja'una bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, tolong bagikanlah talunya yang mana anak ambilnya, silahkan. Baiklah, kita menginjak acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Tempat dan waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Qari yang membacakan suratul Quran tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara tausiah atau ceramah agama yang kami pintakan kepada Al Habib Faisal bin Abdurrahman Ba'bud. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang kami muliakan guru kita, Guru Murjani, juga wabil khusus kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini yang kami muliakan, kami hormati Bapak TNI Polri, alhamdulillah dapat berhadir, juga kepada para tetuha-tetuha masyarakat, wabil khusus yang menjadi wasilah dapatnya kami berhadir di sini, yaitu Bapak Haji Munib, juga ayahanda Pak Haji Rudi, serta rombongan maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di musalla Ar-Raudhah yang penuh dengan keberkahan ini di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir duduk di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, semoga ini semua menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang sakit disembuhkan Allah, yang mempunyai kesulitan Allah hilangkan kesulitannya, Allah ganti dengan kemudahan. Semoga Allah panjangkan umur kita di dalam sehat wal afiyah, berkah rezeki kita zahir batin. Semoga anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, keluarga kita berataan dijadikan Allah daripada hamba Allah yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para dermawan dan panitia yang menyelenggarakan peringatan Maulid ini, mudah-mudahan segala kebaikan buhan pian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah, yang mana kita jadikan salawat dan salam kepada Rasulullah itu menjadi wasilah untuk kita mendapatkan keampunan dari Allah, mendapat kebaikan dari Allah, dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab suci Al-Qur'an
banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita, menyuruh kita agar kita minta ampun kepada Allah. Ada 1-2 ayat yang menyuruh kita agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rabbi ghfir warham. Ada lagi di ayat Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ada lagi ayat Rabbana ghfirli wa li walidayya. Banyak ayat yang maksud tujuannya agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang maksud tujuannya adalah agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan suatu petunjuk, memberikan satu isyarat kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka, sangat senang, sangat gembira kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, Allah suka kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun kepadanya, Allah senang. Bahkan Allah panggil para malaikatnya. Ini ada hambaku Fulan, ibn Fulan, dia membaca istighfar kepadaku. Dipanggil Allah para malaikatnya. Ini lihat ada hambaku Fulan ibn Fulan, dia meminta ampun kepadaku. Allah sangat suka, bangga bagi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Allah bangga, senang kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita minta kepada Allah, yang diutamakan itu adalah kita minta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Minhajus Shawi karya Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Smith, Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Smith, di situ disebutkan afdalu doa ad-du'a bil maghfirah. Doa yang paling afdal, paling yang Allah sukai adalah doa meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena dosa ini yang menyebabkan kita itu kada baik. Dosa ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dosa ini yang maulah kita lalai dari Allah. Dosa ini yang maulah kita jadi malas beribadah kepada Allah. Dan dosa ini yang membuat orang itu senang bermaksiat. Nah, kalau dosa ini kada diminta ampunkan, maka akan mengajak kepada dosa-dosa yang lain. Akhirnya penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu, sebaik-baik permintaan kepada Allah, sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah doa agar kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, seperti kita berdoa, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa hambamu ini. Nah, itu doa yang paling disukai oleh Allah. Itu doa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pulang di dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengisahkan tentang keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ayat suci Al-Quran banyak pula ayat-ayat yang memuji, menyanjung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyanjung bukan manusia,
bukan orang-orang biasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala ini lebih berharga daripada sanjungan siapa jua pun. Allah memuji menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai engkau Muhammad, mempunyai budi pekerti yang agung. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk yang dipuji oleh Allah dengan pujian yang demikian, wa innaka ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, mempunyai budi pekerti akhlak mulia yang agung. Nah, pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk jua pun yang dicintai oleh Allah melebihi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dicintai oleh Allah. Apa yang beliau minta dituruti oleh Allah. Apapun yang beliau minta dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa junjungan kita Rasulullah ahabbu khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hubungan antara doa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita berdoa meminta ampun kepada Allah, itu doa yang paling disukai oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama sufi mengatakan, kalau kita minta ampun kepada Allah, kalau kita minta ampun kepada Allah kemudian bertawasul dengan kekasih Allah, maka dosa-dosa kita seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita minta dengan Allah yang disukai oleh Allah. Kemudian pulang yang kita andalkan adalah yaitu kekasih Allah yang Allah cinta kepadanya. Kalau dua ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita gunakan kekasihnya Allah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seolah-olah beliau yang memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita berdoa, ya Allah, bihaqqi nabiyyina sayyidina Muhammad ighfirli dzunubi. Ya Allah, dengan haknya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosa-dosa. Seakan-akan seolah-olah Rasulullah yang mengucapkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun dosa-dosa kita. Seolah-olah beliau yang memintakan ampun agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertawasul kepada Rasulullah. Karena Rasulullah kekasihnya Allah. Nah, kita bertawasul kepada beliau agar beliau memohonkan kepada Allah untuk memintakan ampun dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah beliau yang memohonkan kepada Allah yang Allah cinta dengan beliau, apapun permohonan Nabi Muhammad SAW pasti diterima Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah. Nama Nabi Muhammad ini kada hanya wahini aja terkenal. Nama Nabi Muhammad kada hanya wahini terkenal. Sebelum ada manusia, nama Nabi Muhammad itu sudah diperkenalkan Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Sudah termaktub nama Nabi Muhammad ini di dalam surganya Allah
subhanahu wa ta'ala. Bertuliskan Muhammad Habibullah. Muhammad itu kekasihku jar Allah. Bahkan waktu Nabi Adam berada dalam surga, Nabi Adam bertanya, siapa nama Muhammad ini wahai Allah? Manusianya belum wujud lagi di muka bumi, tapi namanya sudah ada di alam sana, di alam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Nabi Adam, beliau merasa bersalah karena melanggar perintah Allah. Kemudian beliau meminta ampun kepada Allah. Beliau mengucapkan dengan doa, Allahumma ya Rabbi bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan haknya Muhammad ampunilah dosa-dosa. Coba kita bayangkan Nabi Adam, Abul Bashar, bapak kita, awal-awal manusia yang diciptakan oleh Allah. Tatkala beliau merasa berdosa, merasa bersalah karena melanggar perintah Allah, beliau kadang mengucapkan dengan doa Allahumma ghfirli kadang. Tetapi beliau mengucapkan dengan doa, ya Allah ya Rabbi bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan haknya kekasihmu Muhammad ampunilah dosa-dosa. Dan doa Nabi Adam pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah jadi satu, doa yang kita minta yang paling disukai oleh Allah adalah doa minta diampuni dosa. Kemudian pulang kita bertawasul dengan kekasih yang Allah cintai kepadanya, maka apapun yang kita panjatkan doa kepada Allah akan diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara doa yang sering kita baca, doa meminta ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa yang sering kita baca, yaitu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Allah, bil Mustafa, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikanlah cita-cita kami, maksud tujuan kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Tuhan yang luas kemurahannya. Ini doa meminta ampun kepada Allah dengan bertawasul dengan kekasihnya Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dan hanya beliaulah yang bisa memberi syafaat kepada kita. Tatkala manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Abul Bashar, wahai bapak kami Nabi Adam, isfa'lana, beri syafaat kepada kami. Sudah ribuan tahun kami di padang mahsyar, beri syafaat kepada kami. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, jar Nabi Adam. Datang lagi kepada Nabi lain, begitu juga jawabannya. Sampai manusia datang ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi Muhammad? Analah, analah, analah. Ini urusanku, jar Nabi. Ini urusanku dan aku yang bisa memberi syafaat. Nah, ini adalah satu bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahibaya syafa'atihim ghaira fakhr. Bila kiamat sudah, ya Nabi, maka aku menjadi pemimpin para nabi dan aku menjadi khatibnya para nabi, dan hanya aku yang punya syafaat ghaira fakhr, tapi aku kada sombong, jar Nabi.
Rasulullah mengatakan apabila sudah kiamat, aku menjadi imam-imamnya para nabi. Dan aku menjadi juru bicaranya para nabi. Dan hanya nabi yang dapat menolong kita. Ghaira fakharnya nabi. Tapi aku kada sombongnya nabi. Apa arti syafaat itu? Syafaat itu apa artinya? Arti syafaat itu adalah pertolongan, bantuan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kapan kita dapat syafaat dan Nabi? Lalu kapan kita dapat syafaat dari Nabi? Dan apa bentuk-bentuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Nah, di antara bentuk syafaat Nabi kepada kita yang pertama adalah syafa'atuhu li ahlil mahsyar li ta'jili hisabihim. Syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama syafa'atuhu li ahlil mahsyar. Syafaat sidin kepada seluruh penduduk mahsyar li ta'jili hisabihim, untuk segera dipercepat perhitungan, agar segera dihitung, dihisab amal perbuatan, agar tahu kasurgakah apakah neraka. Miliaran manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa miliar? Ribuan tahun di sana berkumpul di satu padang, namanya padang mahsyar, tanpa belum mengetahui kayak apa nasib, kasurgakah ka nerakakah. Ribuan tahun di sana terkatung-katung hidup di padang mahsyar. Kada tahu pacang ka surga ka neraka ka, kada tahu. Karena belum dimulai perhitungan. Nah, disinilah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau memberi syafaat kepada kita agar dimulai. Beliau memohonkan kepada Allah agar segera dimulai perhitungan, agar segera dimulai penghisapan, agar jelas daripada ini ahli nerakakah, ahli surgakah. Nah, dengan permohonan Nabi Muhammad SAW, Allah pun mengabulkan permohonan Nabi. Akhirnya terjadilah perhitungan, terjadilah proses hisab. Nah, sehingga dimulailah perhitungan amal manusia. Dipanggil oleh Allah satu persatu maju ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk syafaat Nabi yang pertama. Bentuk syafaat Nabi yang kedua adalah syafa'atuhu li idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Ada bentuk syafaat Nabi yang kedua adalah memasukkan sebahagian orang ke dalam surga tanpa ada hisab. Ini bentuk kedua syafaat Nabi. Memasukkan suatu kaum ke dalam surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah. Dimulai hisab, Fulan ibn Fulan dihisab. Berapa amal kebaikannya, berapa amal keburukannya. Jelas sudah, oh ini ahli surga, masuk ke dalam surga. Nah, ini Nabi dengan syafaat beliau mampu memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Haratan orang sibuk-sibuknya dihisap oleh Allah, ini dipanggil Nabi satu persatu, Fulan bin Fulan, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita berataan yang berkumpul di sini, Allah catat, Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu bentuk kedua syafaatnya Nabi. Bentuk syafaat Nabi yang ketiga adalah syafa'atuhu alladhi yastaujibun nar. Syafaat Nabi kepada umat Nabi yang sudah diputuskan oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipastikan orang ini sudah masuk ke dalam neraka oleh Allah. Fulan ibn Fulan dihitung amal kebaikannya berapa, amal keburukannya berapa. Lalu ada keputusan, oh ini masuk ke dalam neraka ajar Allah. Nah, tetapi setiap umat beliau dihisap oleh Allah, Nabi selalu mendampingi di situ. Setiap kali umat beliau dihisap, Rasulullah ada.
mendampingi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali umat beliau dihitung amal perbuatannya, Rasulullah mendampingi, selalu membantu dan mendoakan kepada umatnya. Nah ini ada jar Allah Ta'ala sudah masuk ke neraka, pasti sudah. Tapi dengan syafaatnya Rasulullah memohonkan kepada Allah agar ini hamba jangan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dengan syafaatnya Rasulullah, nah hamba nang tadi sudah dipastikan masuk ke dalam neraka, dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, ini orang kada jadi dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bentuk yang ketiga dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi yang keempat adalah mengeluarkan orang yang sudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Dengan syafaatnya Nabi memohon kepada Allah agar orang ini dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jar Allah ini kada kawa, berat ini orang ini sudah harus masuk neraka. Nabi senantiasa mendoakan kepada umatnya, tetap dimasukkan ke neraka karena banyak mana berat, terlalu berat orang dosanya. Akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Tetapi Nabi senantiasa mendoakan kepada umatnya. Akhirnya dengan syafaatnya Nabi dikeluarkan oleh Allah, ini orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syafaat Nabi yang kelima adalah syafa'atuhu fi ziyadat darajat fil jannah. Ada syafaat Nabi ini untuk meninggikan derajat umatnya. Jadi ada umat Rasulullah yang masuk ke dalam surganya Allah, tetapi surganya ini yang paling bawah. Masuk surga juga cuma paling bawah. Jadi surga itu macam-macam, ada nang di bawah, ada nang menengah, ada nang atas. Nah ini hamba masuk ke dalam surganya Allah, tapi nang paling bawah. Nah cuma hamba ini mempunyai hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hamba mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah SAW. Ada amalan nang kawainya andalkan di hadapan Rasulullah. Nah sehingga Nabi memberikan syafaat kepada orang ini, sehingga orang ini yang asalnya berada di surga yang paling bawah dinaikkan kepada surga yang di atas dengan berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu diantara bentuk-bentuk syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul pertanyaan, kayak apa kita supaya mendapat syafaatnya Nabi? Kayak apa caranya? Apa kuncinya agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa-siapa orang yang hendak mendapat syafaat Nabi, Nabi bersabda, ujar Nabi, man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, ujar Nabi, maka dia akan mendapat syafaatku, ujar Nabi. Nah jadi beruntung bagi orang yang sudah berziarah ke makam Rasulullah. Nah mudah-mudahan kita yang berhadir berataan di sini, Allah luaskan rezeki kita, kawa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung orang yang sudah ziarah ke makam Rasulullah. Semakin banyak dia berziarah ke makam Rasulullah, semakin besar ini orang mendapatkan syafaat. Semakin besar harapan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Cara yang kedua untuk mendapatkan syafaat Nabi lagi adalah man shalla alayya, jar Nabi, kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca salawat atasku, maka aku akan memberi syafaat kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Jadi jar Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan beri syafaat dia nanti di yaumil qiyamah. Nah, jadi berapa jar kita membaca solawat kepada Nabi nih? Solawat kepada Nabi ini berapa kita membaca solawat kepada Nabi? Tasarah kita Mun kita perlu dengan Rasulullah, banyak kita membaca solawat dengan Rasulullah.
Mun kita rasa kada perlu dengan Rasulullah, kada usah membaca. Tapi pasti kita perlu dengan Rasulullah. Pasti kita perlu dengan bantuan Rasulullah. Maka kalau kita perlu dengan Rasulullah, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya jua kada kawa banyak, paling kada 10 kah pagi, 10 sore membaca salawat kepada Rasulullah. 10 kali pagi membaca salawat, kemudian sorenya 10 lagi. Nah itu nih paling kada, sudah paling sedikit dah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya hina yusbih wa hina yumsi asyra, man shalla alayya hina yusbih asyra wa hina yumsi asyra adrakathu yaumal qiyamah. Nah barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 pagi, 10 sore, maka ini orang akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah itu paling kada. Kita paling sedikit kita membaca salawat kepada Nabi 10 kali pagi, 10 kali sore. Nah tapi ada sahabat Nabi juga nang sama lama nang membaca salawat kepada Nabi. Nah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang dari ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara cara pula mendapatkan syafaat Nabi yang ketiga, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'tuhu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa jar Nabi berbuat baik kepada keturunanku, zuriatku, keluargaku jar Nabi, maka aku akan membalas kebaikannya nanti di yaumil qiyamah. Jadi semakin banyak kita berbuat baik kepada keluarganya Rasulullah, nah semakin besar harapan kita mendapatkan balasan dari Rasulullah dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah jadikan kita dari ahli orang munajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari ahli munajat kepada Allah. Lisan senantiasa basah membaca Al-Quran, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, Allah jadikan kita yang asalnya kada baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik dan bertambah berkah, sehingga kita dapat berkumpul nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan peringatan yang mulia ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Sekali lagi ulun minta maaf, minta ridha, minta halal apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Buan Pian Barataan. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma inna nas'aluka sayhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'una fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ya Allah ilaika bil habib. Tawassalna ya Allah ilaika bil habib. Tawassalna ya Allah ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, hajatil hadirin wassami'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم